नवीन किशोरी राधा नवीन किशोरी राधा अछंती संगेण राम अछंती संगेण अछंती संगेण राम अछंती संगेण होळा होळी ध्वनि देई होइले बाहर हुला हुली ध्वनि देई होइले बाहर सर्व गोपिकर हसे सर्व गोपिकर हस्ते पुन्हा कुंभ निरोग राधे पुन्हा कुंभ नीरा पुन्हा कुंभ दिया गराधे पुन्हा कुंभ दिया पुन्हा कुंभ दिया गराधे पुन्हा कुंभ दिया श्री हरी श्री हरी श्री हरी हाय 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 प्रथमदाप्यङ्गन्द्रणकुटनकारम् अष्टमिदगलितारं जतदन्दरं ह्रीहुनाथमन्दिकल्पनादिपबम्भं तत्फलनाम ब्रह्मजातफलकामभिजगं तत्फलपणोदं सन्नियजन्त्रसरूपकं महाब्रह्मसन्निवदभक्तवं कृत्यमेवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजनं तत्त्वदर्शितं जनं तस्मै श्रीगुरवे साक्षाते परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरं संज्ञानजनं शलाकयं चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः मंत्रमळ गुरुर्वाक्य पूजामळ गुरुमूर्ति ध्यानमळ गुरुपाद मुख्यमळ गुरुकृपा नमोनकार मनोनाति मुक्तिकारणं घटमध्ये स्थितं तस्मै श्री गुरवे नमः ओंकार बिंदु संयुतौ नित्योधायन्ति योगिनं कामदं मुखदे च ओंकारयं नमः स्थले कस्तुभं नासाकिरणमतिकङ्करतलिमणिकरकङ्गनं सर्पङ्गहरि चन्दनं सुललितं कण्ठस्थामुदारवळि गोपश्री परमशिशं कपालचूडामणि प्रजा प्रसिद्धं नवनित्यचौरं गोपङ्गनलाञ्छनादुकुलेन चौरं अनेकजन्मातीत पापचौरं चौरं गण्यं पुरुषं नमामि कुबजाय कमन्यौदीकं किंते सदम्रधन कोजातिग्रस पंडवतग्रसन किं पौरास भक्त्यात्रिसनातिन सगुणैकबल भक्तिग्रमाधव मंगलम जगतं रम्भास्तरुस्थापनम् अम्बुपन्नदलं शिवदुकलं द्रुबादल तण्डुलं चूतपल्लवनारिकल शतबुद्ध परे स्थापितं श्रीचरणं देवादिवासकृतं नानादिवाद्यं शैवा हे प्रभु नारायण नमः। अरे धनो हाँ कलाकार कर्तव्य थाई
दातांकर मनस्कामना पूर्ण करने पूर्व ये कलाकार आज्ञा 4 गोटी पाहाच को अतिक्रम करने को पड़े। प्रथमे मन चैतन्य द्वितीय मंगला चरण तृतीय माता को ध्यान करी चतुर्थ पलक कलाकार कर्तव्य है आज्ञा जे कि जीव परित्राण पाई प्रथम है मन आ चैतन्य भणजा छिड़ा हेलो भणजा मामो ए भवसागर मध्य मनुष्य तरिबा को हेले कौन करने को पड़े छंड मारे पड़े कौन कौन छंड मारे उधार हबो अरे जीव हत्या पाप करिबु कि हां नाइ त बलर मुड़ीबी उधार पाइबे भवसागर उद्धार हेबा को हेले हां छंड माइले नाइ त बलर मुड़ले हबो अरे अनेक जन्म तप बळे हां मानव जन्म मोहि तळे 84 लाख जनी पर दुर्लभ जीवन पाइछे। अच्छा संत कवि भीम भाई लिखिले 1852 मसिया रे हां जन्म ग्रहण करथिले ढेंकानाल जिल्ला रे। अच्छा अच्छा ए जीव केमिति परित्राण हुए हां स्थावर जंगम कीटरू पतंग चाहि देले अनुसरी स्थावर जंगम कीटरू पतंग चाहि देले अनुसरी सकाळ घटारे पुरी रही अछि सकाळ घटारे पुरी रही अछि नुहे सन बड़ कारी रे मन नुहे सन बड़ कारी नुहे सन बड़ कारी रे भोला नुहे सन बड़ कारी अरे चकलिया मन रे अबुझा मन रे मोर बाया मन ए मन चकल बगल कले जीव हेब नाई परित्राण जल स्थल अनल गिरी वन पहाड़ स्थावर जंगम कीट पतंग तरुलता पशु पक्षी अच्छा ए जीव जगत रे जेते प्राणी वास करिछंदी सब जीव ठारू मानव जीवन हेला दुर्लभ जीवन मानव बोली कहीं रखिले 3 अक्षर मानव अच्छा दिने आज्ञा मा देछि मा दिने नब नहीं जीव आसिले तुड़ी चली जीवा जुई जुई 9टी रंध्र रे माया संसार पड़ी जाई छे रे। अच्छा विश्व ब्रह्मांड को प्रभु परम ब्रह्म को खोज छे पाई पारुनी से परम ब्रह्म को दर्शन करबा को हेले अच्छा पंच मन 25 प्रकृति षड रिपु को एकत्व करी जदि पवन टी को बांधी पारिबो अरे अमन मंदिर तू ही स्थान रे पाइबो अरे अमन मंदिर कोटी अछि रे धन सकल घटे नारायण बसंती अनादिका कारण जगन्नाथ दास लिखिचंदी सत किंतु धाम उपरे अच्छा 4 धाम रे गोटे धाम हैला हमर ओडिसा रो ठाकुर पुरी धाम पुरी धाम पुरी धाम पुरी धाम को जाई परिबो काहे की से लड्डू मिलिबो कि मते मते लड्डू मिलिबो जीबी पुरी धाम को गले लड्डू मिलिबो हां आ कोन भाई जीबी मो जदी लड्डू मिठा खाइबो कुर्मी हे जोर हेले मो कोन भाई जीबी अरे को लड्डूटा खाइबो को लड्डूटा बोला रे पागला मन रे बोला रे पागला मन ए नीलांचल कटक बोला रे पागला मन नीलाचल कटक बोला रे पागला मन ए गला नुज संगे देखो ओ बोला नुज संगे देखो बोला मुह झटक बोला रे पागला मन नीलाचल कटक बोला रे पागला मन अरे पागला मन ये जो पुरी धाम रे बसी चंदी जगतर नाथ जगन्नाथ अच्छा से दियों को जदी दर्शन करिबू हाँ तोर पाप धौत हेबरी अच्छा अच्छा से पुरी धाम को जदी जीबू हाँ ये जो कला दियो बसीची अच्छा से जदी तते करुणा करिवो हाँ तो कलंकटा धोई होइनो रे ए एते टका खर्च करी पुरी धाम जीबी ए कळक धोई हबो कि मोर घर नाइ की ओहो से कौन करिवो जानिछु 3 वर्ष पुणा तेतुली अछि तमा पैसा पकई देबी मालिश कर देबी पूरा कळक धोई हिजबो हेले तू जीवनी नाइ काहे की जीबी मो
हेले दुनिया हाँ सब तोर हाँ मोर कौन नहीं घर अच्छे जमी अच्छे हल अच्छे बल अच्छे नारी अच्छे पुओ अच्छे सब अच्छा मोर अभाव नहीं कहीं जीवी अरे दुनिया रंग मंचे आमे अभिनेता ए दुनिया रंग मंचे आमे अभिनेता केओ बसादी पिता केओ अबा माता केओ बसादी पिता केओ अबा माता अरे चगलिया मनो ए दुनिया टा गोटे रंगमंच दुनिया दुई दिनिया अच्छा माने दुईटा निया निया तेणु करी दुनिया बोली प्रमाण देले अच्छा अच्छा धन हाँ। के पिता साजिची के माता साजिची के पुत्र साजिची के पौत्री साजिची के भाई साजिची के भक्नी साजिची अच्छा ए दुनिया रंगमंच रे हमें अभिनय करछे रे अच्छा अच्छा ए अभिनय रे माया संसार पड़िचे के चिन्हि पारुने ब्रह्मटा तेणु करी ए दुनिया टा गोटे रंगमंच ए रंगमंच रे तो अभिनय करूछु ना अभिनय करूची तेणु करी तो जीवनी नहीं मु जीविनी जीवनी ना हेले ए दुनिया सब तोर ए दुनिया होचे मोर अच्छा अच्छा सब होचे मोर म कहीं जीवी अरे सब बोलो अचू मोर मोर ढीला वसन नुहे तोर हे सब कलु अछु मर मर पिंधिना वसन नुहे तोर ये सब बोलो अचू मोर मोर ढीला वसन नुहे तोर सब कहु अछु मर मर पिंधिना वसन नुहे तोर अरे जाकू कहूचू घरर घरणी जाकू कहु घरर घरणी कोई जीव से सात पर अरे भाई बर गंगा घर खंडे दम कौन हला ए पाला कर जाओ बंद करो एडे पाला नाटक करिया को आसु पाला करू ना ना रामायण ना महाभारत पाला करो तमे चला बंद करो ओ तू भंगा करे रहबुनी रे हां भोर काई रही मो लज्जित हे गेला पुआ ना भंगा कर मु काई रहली एतरा के घर तोळीची ए घोषाड़ी मु चली जीवी ओ ये सब तो त लोभ लागी धरि माने पुटली बांधी नबो कोठली बांधे धरी चली जीवी हां हां तुमको दे देबी ये सब तोर हां मोरो ए मोर मोर कई आज्ञा एमिति केते नर चाली गलनी माटी कांदुची ए मां कांदुची रे धन तू खाली मोर मोर कई कई चाली गलनु मु अछि हां हां धरत्री मां कांदुची रे ना ना एते मु टका बोली केबे कहिवनी नाही घर छाड़ी जीवी नी मु घोर बोलियो दिछु जेते पदार्थ घर बनिया दिछु जेते पदार्थ आरे घट टूटिले तोते बोलिबे भूत रे पागला मन घट छुटिले तते बोलिबे भूत रे पागला मन अरे पगला मन रे अबुझा मन रे मोर भाइया मन मन तोर कहीं की हेउची चल बल रे धन आहा चगलिया मनटाकू तू जदि स्थिर न कले जीव हेबो नाही परित्राण आहा हेले पता भूत हली कहबे तते समस्ते मला परे भूत बोली कहिबे हेला कोनटा कहबे अरे छुइबे नाही तते बोलिबे मोड़ा बोलिबे मोढ़ा रे बोलिबे मोढ़ा छुइबे नाही तते बोलिबे मोड़ा बोलिबे मोढ़ा रे बोलिबे मोढ़ा अरे ठखंडी काठ हेबो तो पाई लोड़ा तपाई लोड़ा रे तपाई लोड़ा अरे चगलिया मनो तते केही छुइबे नाही अच्छा छ खंडी काठरे संसान का दाग संसान रे नहीं दाहा करी फेरी आसीबे अच्छा समस्ते बंधु वर्ग मोढ़ा बोली कहिबे रे पगला हेले ठोकनी काटे मत घर बाहर कर देबे किछि नाही हो तम कथा हो हेला ए घर छाड़ देली घर छाड़लो धन गला धन गला आ गुटे दिन से छाड़ी पारिबिनी काकू ना जार हाथ धरि बाहाई छी माने तोर मो नारगी छाड़ी पारिबिनी तो स्त्री केमिति सुंदर रे आ तो स्त्री केमिति सुंदर तबु हे मो बो रे
ନାଇଁ ତ ବୋର ଭଳିଆ ମାନେ ତବୁ ଯେମିତି ହିରୋଇନଟା ଅଛି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡି ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇବେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ କଣ ଛାଡିଦେବି ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ ଖାଇବିନି ତାକୁ ସାଥେ ନେବି ହେଲେ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଥିଲା କିଏ ସେ ଜାଣିଦେଲି ଶ୍ରୀଦେବୀ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଶ୍ରୀଦେବୀ ବୋଲି କହରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ କାହାକୁ ଚିରୁ ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ ଖାଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଙ୍ଗତର ନେଇଯିବୁ ସେ ତା ବାପା ଛାତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନି ମୁଁ ଆରେ ଘରେ ଘରଣୀ ଦେହ କିଳା ଉଠିବ ରେ ଘରେ ଘରଣୀ ଦେହ କିଳା ଉଠିବ ଏନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଆରେ ଚଗଲିଆ ମନ ସଂସାନ ଘାଟରେ ଦାହ କରି ଫେରି ଆସିବ ଏଣେ 10 ଦିନ କି 11 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ତୁ ମଲା ପରେ 13 ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପଡି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିନୁ तो स्त्री के कौन सब देउतलु रे अलंकार भूषण माने शरीर जाको तानी दउथिलि मो माने आकाश रो चांद ओले से जाको ता सुनि बेला मु ता कथा मानुनी मो हेले दुनिया रे तोर स्त्री एगा बड़ देन करी तो से एगा बड़ से कांदीवनी पदेवी से कांदीवनी तो से कांदीवनी मोर देशा तो कांदीवो तेरे मूर्ख पिला कनक बेदी रे हस्तर कंटी पडिथिवो कुलगुरु पंडित एने बोले भंजबी जे कांदीवनी भंजबी कांदीवनी देड़ शास्त्र काई कांदीव तो स्त्री न कांदीव जति देड़ शास्त्र कांदीवनी मोर साली कांदीव ओ साली काई कांदीव माछ जगरे फळी जो जगरे साली हेले साली सहित टिके तोर नाही साली कांदीव मो भाई माने जुईटा सबोले मते आनी देउतला बोली हां साली कांदीव अरे धन तोर स्त्री कांदीवनी देड़ शास्त्र कांदीवनी साली कांदीवनी हाउ के कांदीव जानछु हेले मु जान देली तोर मां कांदीव तू मोले मो माटा काई कांदीव रे कांदीवनी हां हां कांदीव हां दिने ओ नातीटा बोली मो आईटा कांदीव कांदीवनी ओ अच्छा अच्छा नाती बोले आईटा कांदीवनी हेले एते लोभ तार हां से भी दिने मा हेतिला ना हां से भी दिने कांदी थिवो हां के कांदीव जानिछु के से टीका गोविंद चंद्र दशवंत दास लिखिले कोन बोली के कांदीव दीन दशरे कुमार के कांदीव दीन दशरे कांदीव दीन बार के कांदीव दीन बार के कांदीव दीन बार के कांदीव दीन बार माता गर्भधारी निरंते कांदीवे निरंते कांदीवे मरिबार जुगान्तर मरिबार जुगान्तर मरिबार जुगान्तर मरिबार जुगान्तर अरे चगलिया मन रे मोर बाया मन रे बुझा मन ये मन चगल बगल करे ना रे धन के 10 दिन कांदीव तो के 12 दिन कांदीव 13 दिन हेले मन रूपा सरीबो आ की कांदीव जानिछु के से जे की 10 मास 10 दिन गर्भर जंत्रणा पाई जन्म देइची से जुग जुगांतर कांदीव हेले मु मोले मोर भाई मोर मां कांदीव मां का कांदीव ए सुंदरी नारी कांदीवनी ये दुनिया रे तोर सिए नु हरे जदी नारी कांदीवनी कालडो नारी पैसा देबेनी कोन भाई हां मो पास कांदी काई देबी मोर मां को देबी हां हां ठीक कथाटा कहले एडा होची शास्त्र कथा हां पैसा देबेनी मोर मां को देबी बे अरे सेवा करबुन कि रे माटा को से कोइले सेवा करबी तोर मां को रखिबली कहूजे मूर्ख पिला माटा सेवा करिया पाई रख बोली सेवा करबी के रखियो रे तोर तेनु करी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश
पंचभूत पंचप्राण पंच इंद्रिय रे मानव गठन हाँ प्रथम कही सारी आज्ञा केते दान धर्म कले पुण्य नहीं हाँ संसार तरिबा कहले बाप मा ठारू बड़ नहीं हो के नो धन रे ओ माँ है दुईटा अक्षर मारु माटी आरु आकाश अच्छा बारु वायु पारु पानी हाँ माटी आकाश वायु पानी बिना जेपरी मानव तेले मात्र बंची पारे ना अच्छा पुओटी तरिबा कहले आहा बापा मांगे अंतिम करे अंतिम रे जाई कर सेवा हेले मु कोन करिबे बे तेणु करी आमर मधुसूदन दास लिखिचंदी कोन बोली अरे स्वर्ग एटी नरक एटी हाँ जहाँ नहीं जगते ताने भारते ए दुनिया रे जा खोजिले ता पाइबु हां हां बुझिलु धन हाँ लिखिले आमर जे की मधुसूदन दास अच्छा हाँ वैकुंठ समान ओटे सेई घर परस्पर स्नेह सही तारी रक्तर थाए निरंतर परस्पर स्नेह सही थाए निरंतर थाए निरंतर अरे चगलिया मन हाँ आकाशे शून्य पाताले शून्य अच्छा ए मर्त्यपुर रे महाप्रभु नरप्रभु जन्म ग्रहण कले आहा ए मनुष्य को सचेतना कराइले हां अरे आमे जेमिति नर रूप रे जन्म ग्रहण कली अच्छा पितृ सत्य पालन कलु अच्छा वो मध्य सेमिति तू गुटे जन्म नैछु गुटे जीव अच्छा हाँ पितृ सत्य पालन करबा होची हाँ। कर्तव्य हाँ। तेनु करी हाँ। वैकुंठ समान अटे सही घर अच्छा परस्पर स्नेह जई थाए निरंतर तेनु करी शास्त्र कहे धने पिता हाँ। मने माता अच्छा। भारे भौणी हाँ। मुखर भज्जा हाँ। दुखर मैत्र अच्छा काशीरे उजागर उजागर धन हेला बापा हाँ। मन हेला माँ अच्छा भार देले भौणी आनंद हाँ। मुखरे भज्जा अच्छा अच्छा दुखरे मैत्र हाँ। काशीरे उजागर अच्छा अच्छा जेते ज्ञानी जेते पंडित जेते दान धर्म कले मध्य पुण्य हेबनी ना ना जदि बापा माँ को अंतिम आमे कष्ट देवा अच्छा अच्छा पिता करिबा कर्म मान पुत्र कहबो सावधान सावधान आमे जदि सेवा न करिथियो आम पुओटा जन्म हेले मते आमको सेमिति हाँ से देखि सेमिति देखियो अच्छा अच्छा तेणु करिया संसारे तरिबाकु हेले आहा जीवित ठाकुर हेले हाँ ए सकल तीर्थ तो चरणे भद्रिका जीवी अंतिम रही पाला कार्यक्रम ये तो मानसिक पाला 16 पालाटी बना देउछि आपण मान अनुसंधान करू हाँ प्रथम पालार नाम नारायण जन्म द्वितीय रे पाला हुए पद्मजे लोचन तृतीय पालार नाम मृदगादी जन्म चतुर्थ रे पाला हुए विभाजे कथन पंचम पालार नाम वीर विद्याधर मदन सुंदर पाला षष्ठे कारबार सदानंद सौदागर शपथ में कही मनोहर फसियार अष्टमे बोलाई नवम पालार नाम गुड़िया शंकर दशम रे पाला हुए दुर्जन सिंह वीर एकादश पालार नाम हरिजय अर्जुन स्वप्न समाचार पाला द्वादशे बयान त्रयोदश पालार नाम श्वेत जे वसंत लक्षण कुमार पाला चतुर्दशे ख्यात पंचदश पालार नाम अभिन मदन अंतिम पाला भ्रमर भ्रमर प्रभुंकर ये होची पंचदश लीला अच्छा अच्छा अभिन मदन हाँ विषयवस्तु आरंभ करिया पई जाउछि अच्छा अच्छा जेमिति महाभारत रे कौरवर पांडवर जेपरि चिंतन होइतिला हमर ई विषयवस्तु ले आपण माने सेहीपरि हाँ विषयवस्तुटाକୁ ग्रहण करिवे बेस अरे बही जाए मन स्रोत एबे अरे विद्याधर मंतरा जड़ गुरे विद्यावंत राज्य बसती विद्याधर राजा फुलाई न बुकुआरे फुलाई न बुकुआरे फुलाई न बुकुआरे फुलाई न बुकुआरे बाई मनरे बसी हंस को खेला बाई मनरे बसी हंस
ହଂସ ଉଡ଼ି ଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ବେଳା ଭାଇ ମନରେ भाई सुन हकीकत अभिन मदन पाला जेमनी चरित विद्यावंत राज्य से मौड़ जेमणी विद्याधर बोली तार नाम गोटी शुणी आनंद होइले तहु दंडेर राजन प्रजागण आनंद रे करंती पालन आनंद मनरे प्रभु विचार करई परीक्षा करिवे प्रभु ब्रह्मांड गोसाई फकीर वेशक प्रभु करिले धारण राज दरबार प्रभु मिलिले तक्षण पंडित गुणीजन मंडली मोर विद्वान मंडली मोर साहित्य प्रेमी प्रभु सत्यपुरंकर हेउची पंचदश लीला अच्छा विषवस्तला अभिनव मदन मध्यपुर रे विद्यावंत राज्य रे अच्छा मौड़मणि अधिपति नाम हेला विद्याधर राजा राजांकर धन छी कुबेर समान अर्जुन कबली महाशक्तिशाली राजा अच्छा अच्छा से मन बल रे सागर भी बांधी पारे अच्छा राजांकर आज्ञा अति आनंद मन रे आज्ञा जे कि पाटराणी अछंती नाम हेला कलावती कोल रे पुत्र की बात होइता ना ना से जन्म कालु आंठुकुड़ा राजा अरे धन राजा आंठुकुड़ा अछंती हेले ए बंद्या दोषरु मुक्त करिवो किए हमर चाणक्य लिखिछंती पदे प्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रह्म एक रूप अनेक अच्छा अच्छा नंदसुत कलाकन्हा बाल्य लीला करुथिले नंद गृहरी अच्छा ब्रजपुर रे एमिति प्रसिद्ध चोर थिले घरे घरे पसी दही दुग्ध सरल लवणी इत्यादि अमृत रस आनी अच्छा एने भक्त मान को देउथिले से सखा माने हेला के किए सुबल सुरत अनिरुद्ध गदाधर सुदामा से मान को समर सानी देउथिले अच्छा अच्छा ज्ञान शक्ति बढ़िबो बोली से बाल गोपाल श्रीकृष्ण आज्ञा से दही दुग्ध सरल लवणी इत्यादि अर्पण करुथिले पुनी 16 सहस्र गोपी माननकु मोहित करी एने समान को परीक्षा करिबा पई अच्छा जेतबेले जमुना नई रे आज्ञा दिवस रे स्नान करुथिले उलग्न होई आज्ञा जे कि 16 सहस्र गोपी माने अच्छा एने माया रे पड़ी आज्ञा जेतबेले छलना करुथिले कृष्ण सहित श्री कृष्ण आज्ञा टिके माया करी से वस्त्र ने कदम्ब मूल रे बांधिले से माने केते व्याकुलित होई मागिले श्री कृष्ण कहले तुमे माया रे पड़िछ तुमे गुटे मायाविनी नारी तुमको ए समय वस्त्र देबी नाही काहे कि मनुष्य को माया हेला आज्ञा जे कि काम क्रोध लोभ मोह से पड़ी जाए जे प्रेम भक्ति दया भाव रे अंतर मध्य रे जे चिंतन करिवो अच्छा ताकू से वस्त्र टिए देबी ए माने आज्ञा से जानि पाले नाही तांको बली गुटे नारी थिला आज्ञा यज्ञ रु जात होइतले यज्ञसिनी गुरुपति सभा स्थले द्रौपदी चिंतिला बेले से कोटी वस्त्र नै तांको करिले अर्पण अनेक जन्म जीत पाप चौरंग अच्छा ए मनुष्य अनेक जन्म रे जेते पाप करि थाए अच्छा से पाप को मोचन करंती कृष्णकर अन्य नाम हेला सत्यनारायण वैकुंठपुर रु गोटे फकीर वेश को धारण करी राज दरबारे जाई भिक्षा दे नारायण 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 कियो छ राजांग सिंहदरे भिक्षा मुठे मिलू किए तुम बाबा
ମୁଁ ଜଣେ ଫକୀର ବାବା ଫକୀର ବାବା ହଁ। କିନ ମତେ ଆସି ଅଛ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ମତେ ହଁ। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଭିକ୍ଷା ଚାଲେ ଯାଅ। ଅପେକ୍ଷା লারে 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 লা 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 লারে 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 লা 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 লারে 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 লা লারে 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 লা 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 লারে 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 লা 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 ধরন্ত বাবা আমার রাজা রাজা শোইছি କଣ চাউল অড়ে ଆଚ୍ଛା পয়সা দিও না ହଁ আলু গুটে বাইগণ গুটে টমাটো গুটে মূলা গুটে খড়া গুটে সব নিয়ন্তু বাবা ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ মৌতি রাজাଙ୍କ চাকর କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଚାକର ନା ରାଜାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖିଆବାର ବାଲା ପଶା କୁକୁର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ମତେ ଆଛୁ କୁକୁର ହଁ କୁକୁର ତୁ ମୁଁ କୁକୁର ହଁ। ମୋ ଲଙ୍ଗଳ କାଇଁ କୁଡି ଅଛି କାହା ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିବୁ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି କିଏ କାଟି ଯାଇଛି ହଁ। ତମେ କାହା ହସ୍ତ ଦେବୁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ আমার রাজাଙ୍କ হস্ত ହଁ କୁର୍ଚାଣ୍ଡି ତୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି ଏ ଅଇଁଠା ଖିଆବାର ବାଲା ପଶା କୁକୁର ଛୋଟ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଉତ୍ତର ସୁନା ସାତ୍ର ପୁଅ ବଦମା লারে 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 লা লারে 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 লা লারে 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 লা লারে 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 লা লারে 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 লা লারে 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 লা ভাইনা কুকুর ଏ କୋ ଭାଇନା ରେ କୁକୁର না সে ভাইনা পচাছি ମୁଁ କୁକୁର କି ବୋଲି ହେଇଥିବ ଆଉ ବଡପା କୁକୁର ହଁ ବଡାପା କୁକୁର ନେଇ ନାଇଁ ବଡପା କୁ ପଚାଛି ମୁଁ କୁକୁର କି ବୋଲି ନମସ୍କାର ମଣିମା ଅପମାନ ଘୋର ଅପମାନ ଦେଇଛି କିଏ ହାୟରେ ଦଇବ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଦୈବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ମା ହଁ ମୋର ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଦୈବ ଦୈବ ଗଠନ କରିଛି ଏ ଦଶା ଏ ଅପମାନ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି କଣ ହଉଛି ମୋର ଝିକୁଛି ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଦୂତ ମଣିମା ମୋ ଇଲାକାରେ ମୋର ଅଜାଣତରେ ହଁ କିଏ ସେ ଆସିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋଟେ ଫକୀର ବାବା ସନ୍ଦରକୁ ଆସିଛି କେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଭିକାରୀ ମତେ ଆସି ଅଛି ଦେଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୋଷ ଫକୀର ମତେ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା? ତୁ ତୋର ଜାଗା ଚାକିରିଆ ନ ମୁଁ ଚାକିରିଆ ନୌକରିଆ କିରେ ନାଇଁ ମଣିମା ତମକୁ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖଉଛି ଅଭିନୟ କରୁଛି କରୁଛି ତେବେ ସେ କାହା ହସ୍ତରେ କରିବେ କଣ? ସେ କହିଲା ତ ରାଜା ହାତରେ ବୋଲି କହିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ମଣିମା ଜୀବରେ ଦୟା ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ମାନବ ସେବା ହଉଛି ମାଧବ ସେବା ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ପାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ପୂର୍ବତନ ଗାହି କଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ କଣ ବୋଲି ରାଜା କ୍ଷେତ୍ର କୂଳରେ ବଢୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଦାତ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ପାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜା କେମିତି ଏସନୁ ବେଗ ଉଠି ଭୂମି ପୟରେ ଲୋଟି ସାଦରେ ନେଲେ କୋପା ଛୋଟି ସାଦରେ ନେଲେ କୋପା छोटी ପାଣି ଶୋଭାସନୀର ଗୋଇର ମୟର आणी सुबासनीर न्यायी देले पायर ବୋଲନ୍ତି ଦଣ୍ଡେର ରାଜନ କି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ ବୋଲନ୍ତି ଦଣ୍ଡେର धन କି ମତେ ପ୍ରଭୁ आगमन ଆରେ ସାଇତ ବଦନ ସାଇତ बदन ଦେଖିଲା ଗଇଥନ देखिला चैतन ସାଇତ ବଦନ रसायित बदन ଦେଖିଲା ଗଇଥନ देखिला चैतन জয় জয় সুন্দর বীর কি সমন্দর হরি আরে কি মতে প্রভু আগমন হে হে আ। আরে কি মতে প্রভু আগমন
ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଗାୟକ ନିରଞ୍ଜନ କର। हाँ ଆସନୁ ବେଗେ ଉଠି ଭୂମି ପୟରେ ଲଟି ସାଦରେ ନେଲେ କ ପାଛଟି ଆଣି ସୁବାସନୀର ଧୋଇ ଦେଲେ ପୟର ବଲନ୍ତି ଦଣ୍ଡେର ରାଜନ କି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗ मन ଫକୀର ଗୋସାଇ କେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ମୋର କିଛି ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି ମହାରାଜ। ଆରେ ତୁ ତ मणिमा ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପରଛୁ ସନ୍ନ ଥାଳିରେ ତଣ୍ଡଳ ଭରି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ। आपण आदेश मणिमा गली आसिली जाउची जाउची ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ନାଇଁ ଆସ ଡେରି ଗଲା ନିଅନ୍ତୁ ଫକୀର ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ଚାଣିକ୍ୟ ପଦେ ମନେ ପଡୁଛି କଣ ମହାରାଜ? ମାତ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁତୁ ପାପ ହଁ ଜନ୍ମଦାତା ମାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରିବ ତା ଠାରୁ ପାପିଷ୍ଠ କେହି ନୁହଁ। ନୁହଁ। ପିତୃ ନିନ୍ଦା ଅର୍ଥଗତି ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ଅଧାଇଶ୍ୱରେ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ନରକରେ ପଡନ୍ତି। हाँ ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳ କ୍ଷୟ ଫକୀର ଗୋସାଇ ମହାରାଜ। ଆସିଛ ଉଦର ପୁରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରେ ମାଗୁଅଛ ଭିକ୍ଷା। ହଁ ମହାରାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଯଶବନ୍ତପୁରର ବିଦ୍ୟାଧରବାର ରାଜା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ହଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଓଡିଆ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ବାଗିଣ ଦକ୍ଷିଣ ସର୍ପ କେବଳ ଏକ ଟଙ୍କା। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଡଳ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଆଦରଣରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କିବା ଦୁଇଟା ଦିନ ଆଣନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। କଣ ହେଇଛି? କଣ କରିବେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ହଁ। ଝିଅର ଜବାବ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜା ଧର୍ମ ଆଣ୍ଠୁଡା ଥିଲେ ତ ତାହେଲେ ତୁମ ରାଜା ଜଣ ପୁତ୍ରିକା ରାଜା ଫକୀର ଗୋସାଇ ମହାରାଜ। ଏତେ ସାଦରରେ ତୁମକୁ ପାଛଟେ ନେଲି ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତିଥିକି ବହୁତ ସଂସ୍କାର କରେ। ହଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଅଛି। ମହାରାଜ କୋଳରେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁହିତା ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏ ଅଧମ ରାଜାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧା ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେବ ମହାରାଜ। ଫକୀର ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁହିତା ଆଚ୍ଛା ବଂଶଗତ ସୁରକ୍ଷା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ ତେଣୁକରି ଫକୀର ଗୋସାଇ ଆସିଛ। ହଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଅକ୍ଷରେ କରିବି ପାଳନ। ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞଚରୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞଚରୁ ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ ଏଇ ଚୋରି ଭକ୍ଷଣ କଲେ ରାଣୀଙ୍କ କୂଳରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟାର 21 ଦିନରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି 16 ଦିନରେ 16 ପୂଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ସତେ ନହେଲେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଚାରି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ ମହାରାଜ। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ବାହାଘର କରିବ ମହାରାଜ। ଏମିତି ସୁପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିଳିବ। ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ତରୁକୁ ଧରିଲେ ଦଣ୍ଡେର ରାଜନ। हे सुन 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 देई मन अनधनु होई केबे देखो ना बतन ধীরে ধীরে রাম রাতি গোটি গলা পাই স্নান তর্পণ সারিলে কলাবতী তই। हे सुन 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 देई मन अनधनु होई केबे देखो ना बतन। ভক্ত বৎসল হরি প্রভু অন্তর্যামী মায়াধর अच्छा রাজাଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଦେଲେ। ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲା ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁନଥିଲା। हाँ କାଳେ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେବ ଗୋଟେ ସୁକନ୍ୟା ମିଳିବ ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଦେବ 21 ଦିନ। हाँ हाँ ଚରୁକୁ ଧରି ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ଗଲେ। हाँ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛଇ अच्छा ରାମ ରାତି ଗୋଟିକ ପାଇଥିରେ ଧନ କାଉ ରଡିବାକୁ କାଳ ପରିବାକୁ। ହଁ। ଏମନ ଭାବୁଥିଲା ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପତ ହୁଏ ତାହା। हाँ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ପାଟରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରନ୍ତେ हाँ ଫକୀର ବାବା ଦେଇଥିବା ଚରୁକୁ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣ କଲେ। हाँ ଗନ୍ଧର୍ବ ଜ୍ୱାଳାରେ କଳାବତୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ नहीं ଆଜ୍ଞା। ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜା ଅନ୍ତପୁର ତ୍ୟାଗ କରି हाँ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଉପରେ ଗମନ କଲେ। अच्छा ସଖୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖୁଛ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସୁଦସ୍ନାନ ଫେରିଛ। ତୁମରି ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଅଛି ଧାଇ। ହଁ। ଆସ ସଖୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁ ବଢାଇ ଦିଅ। ନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏଠୁ ଫେରି ଯାଅ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଝିକୁଛି ଚାଲିଲ। ଏ ପାଲାରେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ରେ? ଇଂଲିଶଟା କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା? ସେତେବେଳକା ହେଲେ ଇଂଲିଶଟାକୁ କିଏ ବାହାର କଲେ ରେ? କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ?
ଥିଲା जे मूलपिंड जे थिला से बार करथिला माने से भगवान का हां आगु न दाबे कोना थिला आगु न थाबे कोना थिला हेला 1947 मसिया पूर्वरु हां हमर भारत माटी को ब्रिटिश माने शासन करथिले जे कि महात्मा गांधी लड़की आनी थिले 1947 मसिया अगस्त 15 दिन भारत स्वाधीन हला हां नहीं मु मने सेबल लोक आगा तो एबल ना मु सेबल लोक आगा कि चकुली खाइले गोविंद गणित संभाली होनी झिकुची किचक बळर विराट राजा हां दिन सरीवन रे बेबेले सर जाउची दिन बेबेले सर जाउची आ द्वारा खडा सिजोनी खडा त हांडे सुजी हाथ पुड जीवो खडा हांडे सुजी हाथ पुड जीवो पेट्रे की थिले ना अंतपुटा अछि अंतपुटा कथा को तो कथा ले ना अंतपुटा अछि सखी हाँ स्वामी हे जननी भगिनी प्रियतमा जय काय कामिनी कंचनी भवानी काया माया छाया सुनी मुनि कुनी संभाली होनी झिकुची सखी क्रीडा से बढ़ाइबनी ना ना स्वामी तमे एठू फेरी जाम ग्रहण करबी नहीं अरे रजा भाड़ी ऊपर पड़ोनु बंका दास उठिए डाकिया हाँ हाँ तो पाटराणी को मुटिके देवल सजीबी देवल सजाड़ी आमर देखिछ ना देवल सेवा करछन्ते हमर आज्ञा सूर्य नारायण आज्ञा देवल रे जदि सेवक नहले ठाकुर दियो पूजा पाइबेनी हाँ से देवल हेबे मु सेवक हेबी बंका दास लिखिले अरे देउल किए से गड़ी छी रे बाछी बाछी देउल किए से गड़ी छी देउलडा तोलिचंदी के ना संसार रे सांसारिक मतरे विश्वकर्मा देउल तोलंती सेमिति देउल सहित तुलना कली मो स्त्री को से देउलडा देमिति सभा पाई सेमिति मो स्त्रीटा सभा पाउछ अच्छा अच्छा देउल किए से गडिछि रे बाछी बाछी देउल किए से गडिछि प्रतिष्ठा किया प्रतिष्ठा जोना न पडुछि किछि प्रतिष्ठा किया प्रतिष्ठा जोना न पडुछि किछि अरे देउल किए से गडिछि देवता हेले जे कि विश्वकर्मा हेले कली जुगर गोटे गृहटी जदि निर्माण करूछि ताको शिल्पपति बोली कहल अच्छा आगे बास तापर चाष जेते बेले एणी शिल्पपति माने ने ग्रामांचल रे समस्त बास करछन्ती गृहटी तुलंती आ देउल मध्य तुलंती अच्छा जदि देउलटा शिल्पपति तोलिला सभा पाइला एणे प्रतिष्ठा हुए कि न हुए जानि दउछे अच्छा माने चतुर्पार्श्व रे गृहटी निर्माण हैला पर कोन करे ना ताकू आज्ञा फूल चंदन देई एणे प्रतिष्ठा करा जाय निश्चय जेमिति सभा पाउची उदाहरण दैछन्ती कवि माने मो स्त्रीटा शंका सिंदर काई दृश्य होनी माने बाहे न होइची बोली मते दिके भाळनी पडिची आ हां हेइछि ना हेइछि अरे आजकल ओके सिंदूर पिंदनती हेले देउलरा जदी तोळा होय केमिति सुंदर दिसे किपरि उदाहरण देले कवि हां स्त्री मते केमिति सुंदर दिसे हां अरे सुवर्ण पोराए से तो दिसु अछि झक झक सुवर्ण पोराए देखो दिसु अछि झक झक सुवर्ण पोराए से तो दिसु अछि झक झक सुवर्ण पोराए देखो दिसु अछि झक झक तम धर शंभु दुई फुटी रहिछि देउल किए से गडिछि देउलटा जदि तोला हुए आगरे दीटा सिंह नथिला के सब पाइबो
द्वारपाल दीटा नथिले आगे देउलटा सभा पाइबो ना ना जेमिति देउल को सभा दिशा आगे जेमिति द्वारपाल दुईटा कवि लेखिले उदाहरण देले नारी रो स्तन जुगल नथिले सभा पाइना ନା ना ए स्तन जुगल हला जे कि दुईटी शंभु ହଁ ताकू स्तन बोली संस्कृत रे कहंती ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା स्तन जुगलटा नथिले सभा पाइना ହଁ तेणु करी कालिदास वर्णना करछंदी बीजराज मुखी गजराज गति मूर्खराज विनिदय मध्य सुकटी ज्योतिषा प्रमदा हुदा बसते कजब कौतुक समाधि विधि कालिदास कलम कले गोटे शब्द को चारि प्रकार अर्थ लिखिचंदी ଆଚ୍ଛା महाकवि कालिदास मूर्ख थिले हाँ। मां सरस्वती बरपुत्र होई गले कालिजाईटा को देखि वर्णना करथिले कज्जल पुरी लोचन धारे स्तन जुगल सबित मुक्ता हारे ହଁ से करथिले ना स्तन जुगलटा को बेसी से वर्णना करंती सेमिति मो स्त्री रो स्तन जुगल अति सभा पाउची ହଁ ना एते सभा पाउची हेले मंदिर तोळा होई गला हाँ मो स्त्रीटा को मध्य अति रूप सुंदर देखा जाउची अच्छा हेले थिले कोन हबरे सेवक नथिले कोन पूजा करिवे ना ना अरे ठाकुर दियो पूजा पाइबे कि रे ना सब କଥା ମୁଁ ହେଇଯିବି ए चंडाल आउ मु ତମେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ चंडाल पिला प्रसाद ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଖାଇଯିବି गाँव आइছে अरे धन हाँ अरे सेवक हेबी अच्छा हे प्रभु पार्वती वर मु पुजारी हेबी तोर हे प्रभु पार्वती वर ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେବି ତୋର हे प्रभु पार्वती वर मु पुजारी हेबी तोर ହେ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତୀ ବର ମୁଁ ପୂଜାରୀ ହେବି ତୋର पर पानी मते पका मु तो क्षमा मागुची देउल किए से गड़ी पार्वती वर मु पुजारी हेबी तोर तोर पानी मते पका मु तते क्षमा मागु ଛି काहे नारी को जदि आयत करबा को ले केते कोळे बळे कौशले ताको आयत करिया पड़े हाँ तेणु करी तुम हेला मोर अर्धांगिनी मु हेली तुमर इह काल परकाल देवता ଆଚ୍ଛା मो सहित जदि श्रृंगार करिवो नाही नहीं नहीं मो मनटा चंचल रहिबनी हाँ विरस होई दिव सखी ହଁ हां हबन ना नहीं नहीं मूर्ख पिला काटिले ब्लड भारियो रे ହବନି ତ ହବନି ଏକା ହବନି ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ଏକା ନା କହିଲ ନାହିଁ ନା ହାଁ ନା ରାଣୀ ମା ଫଟୋ ଢାଉନ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବାପାର ପଳ अरे धन हाँ समय अतिबाहित हेलानी अच्छा गोटे गोटे झुंक देकी जीवा हाँ हां हाँ अच्छा स्वामी मु आनुछि प्रीतिदान ए सिंदूर साखी मंदिर साखी ଏହି ସିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀ तुमको दिली मो जीवन बिकी ए सिंदूर साखी मंदिर साखी ଏହି ସିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀ जीवन एमिति चला बाटटिए केबे फूल केबे घंटा तमर आमर कहानी लेखिबा शहे जनमर कथा ओ जीवन एमिति चला बाटटिए केबे फूल केबे घंटा तमर आमर कहानी लेखिबा शहे जनमर कथा एई आकाश साखी सूरज साखी ही आकाश सखी सूरज सखी तुमको दिली मो
तम बिना ए जीवनटा मोर माने बोली किछि नाही तमे मो पाई मो तुम पाई दोहे दोहे का पाई तम बिना मोर जीवनटा ए माने बोली किछि नाही एई अलता सखी पाउनी सखी एही अड़ता सखी एही आउजी सखी तुमको दिली मो जीवन बिकी एई सिंदूर सखी मंदिर सखी एही सिंदूर सखी एही मंदिर सखी एही सिंदूर सखी एही मंदिर सखी एही सिंदूर सखी एही मंदिर सखी अल दासी कोण गो राणीमा हेलो कौन करूछु सेठी मूसा गात तगर इते केते मुसा छिलो रांड्र मूसा दिन आज सही दउंती ए मूसा माटी काड़ी मरजन जाउची ई घर प्लास्टर करनो घर प्लास्टर कर देछि जे हाँ। तळ गाछ मने तो पट पर उठे दउछती उडे सबुळे बसी थाउ उठे उठे आउटी पाउटी की कौन होईची बसी वाला मुदा आउची ठिया हेले सीधा आउची हेले उठे उठे रांड्र जब बता नाना की जिला छिया तते ने की सेडी कुड रखियो जागा नाही जगह नहीं ना ना, ना। चला गला वर्ष माघ मास जाइছিল जे जमराजा मता बाउडी दिथिला तोर अवतार देखि बाउडी दीछि आउ आउटी बजा बसी वाला चाली वाला बुली पारती गो बड़ मा उडे सबुळे बसी थाउ उठे उठे जा मोर कसटो मोर मा भोडी नाही कष्ट बोले कष्ट सिया तुंड्र होनी रे पुत्र पु तो हाथ रे खड़ा ले से जीवन लो खड़ा ता हांड्रे से जाता पुड दिबो उठे उठे भगवान की दंडलो मा हाँ आउटी पारती गो काले बाबा भगवान कि पहले रानी मा ये मां ये क्या बताल मा तोर मोरा को बता तमरा बता नहीं की तमरा जो बता मोर से बता तोर गणेश अवतार ये छिलो सुंदरडारे बसे देबे तते क्या डाकेल भाई ना मते क्या डाकेल मते नाइले तते डाकू नथी तते देखि फुटका फुटौछती ना डाकेल लगी मते तते केने डाकिबे तुम क्या डाकेल भाई ना हां तते कि ऊपर बता ना ना एकला बता ना मुनाई करती एपे पे लोग को बेले सदा तुम कह दे पहला ऊपर पड़ू नहीं याडा से ऊपर बड़े जिते कहू तो कहला हां क्या अंगुरी देख पारिनी मते दांडू सिना छिके देबे आंगुठी किए देखेवनी क्या अंगुरी मत देख पारिबेनी तते दासी हां मो गर्भ कोइलानी 7 मास ए मा 7 मास आइलानी हां ताला मत आगु वार्ता घर केल नहीं थाती कोन आनी था तू की बंडल बंदर दी थतु बासना जोरे देखिगी नला गमतला पकड़ू कोन गमतला पकड़ू हैलो ए रानर पिला गमचुनार के पकुड़ी करछि तो बप्पा काले खाइछु होनी भाई ना होनी हां गमचुनार पकुड़ी अछि गिलो हो देखिगा सुंदरडा गां रे सिखौछु की कांपु लोक सिखि देबे गमचुनार पकुड़ी कर देबे नला होनी नला झिला पेले बांदर आनी जाती दासी हां कोन खाइबी जानि छु ना कौन रानी मां मो गर्भ कोइलानी 7 मास हाँ मु 7 12 खाइबी रान रपिला मुराण के न बोली गो बड़ मा ए रान रपिला तो तेरे दिला खाई दिथिला एबे 7 बार खाई दबो आ 12 दिते मत रहिबनी मुराण के न मोली एडा या से- कर जा छड़े एले दासी हां 7 12 माने 7 12 खाइबी ल ए हां आम 7 12 रे कोन कोन जिनिस खाइबी आनी देबू ओ को बारे को दिन से खाइबो को स्वाद हां खाइबो हां प्रथम रे को बार आसीबो को बार को बार हां हां रविवार ना शनिवार ना सोमवार ना मंगलवार ना रविवार ल प्रथम रो आरंभ रविवार कोन खाइबी जानि छु ना कौन रानी मां दासी मोरल हे मते लागे अरुचि दासी मोरल मते लागे आरुचि दासी मारला मते लागे आरुचि दासी मारला 7 12 जाको खाइबी बाची दासी मोरल हे मते लागे अरुचि दासी मारला मते लागे आरुचि दासी मारला रविवार रसगोला
ହଁ ରବିବାରେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଖାଇବି। ରସଗୋଲା ଖାଇବ କଲିକତା ଯିବୁ। ରସଗୋଲା ଖାଇବ କଲିକତା ରସଗୋଲା ଫେମସ ଜାଣିଛୁ ନା? ରାଣ୍ଡର ଝିଅ କୁର୍ମି ହେଇଯିବ କୁର୍ମି ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଉ କେ ଖାଇନି ନା ୟା ପିଲା ତମ କରୁଛି ଦବା ପଡିବ ମଣିମା ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତିନି। ରାଣୀମା ଏତିକି ନା ରବିବାରେ ରସଗୋଲା ହେଲା। ହଁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିବ? ସୋମବାର। ସୋମବାର। ହଁ। ସୋମବାରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିବୁ ତୁହି। ସୋମବାରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିବୁ ତୁହି। ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ସୋରିଷ ପକେଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି। ହେଲେ ଦାସୀ ସୋମବାରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଟିକେ ପକେଇବୁ। ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କରିକି ଆଣିଦେବୁ। ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ପକେଇବି ହଁ ହଁ। ରାଇ କରିବି ସୋମବାରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ପକେଇବୁ। ଆଣିକି ଦେବି ହଁ। ହଉ ରାଣୀମା ମୋର କହୁଛି 7 ମାସ ପରେ ଆଣିକି ଦେବି। କେବେ ଖାଉନୁ ରାଣୀମା? ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର। ହଁ। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମରୁଆ ମାଛ ଯାଇ ଦାସୀ ଆଣି ଦେବୁ ତ। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମରୁଆ ମାଛ ଯାଇ ଦାସୀ ଆଣି ଦେବୁ ତ। ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇ ଆମିଳ କରଇ ଖଟା ଖାଇବାରେ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମୋରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି। ଏ ଦାସୀ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମରୁଆ ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବୁ। ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଲ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଆଣିବି। ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇକି ଆମିଳ କରିବୁ। ଖଟା ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ। ମା ମୋର ପାଟ ଲାଳ ଭଇ ଯାଉଥିଲ। ମାତର କଣ ହେଇছিল? ତମର କେତେ ମାସ କି? 7 ମାସ। ମୋର ଏକାବରି ବାର ଚାଲୁଛି। ଡେଟ୍ ଓଭର ଗଲା 12 ମାସ କାର ହଉଛି କିଲୋ ହାଣ୍ଡର ପିଲା 12 ମାସ ହଉନି ହଉଛି। ଅଲଗା ଭାଇନା ମୁଁ ଡେଟ୍ ନାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଫର ହେଇଯିବ କି? ମୁଁ ପୁଣି କଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫର ହେଇଯିବ କିଏ ହେଲା? ଏ ଅଲଗା ଭାଇନା ଅଲଖ ଭାଇ ତୋର ଡେଟ୍ ଟା ରଖିଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ମମତା ଖାତା ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଆଣିବେ। ଏ ଅଲଗା ଭାଇନା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସକାଳ ଖାତାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ। ହଁ ଟେମ୍ପର ସବୁବେଳେ ମତେ ବୋଲଉଛି ଅଲଗା ଭାଇନା ମୋର ଡେଟ୍ ଜାଣିନି। ତୋ ଡେଟ୍ ରେ ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ। ହଁ ପଦପୁର ହେଇଥିଲା ସାଥିରେ। ଦାସୀ ହଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା। ହଁ। ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ବାର ଆସିବ? ବୁଧବାର। ବୁଧବାର। ହଁ। ବୁଧବାରେ ବୋଇତାଳୁକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବୁ ତାକୁ। 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 ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ମୋ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି। ଦାସୀ ମରଲ ତୋର ଦେଖୁଛି ରେ ବାଡି ଖିଆ ନା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ବାଡି ଖିଆ ଥେଇକି ଖା କରୁଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଯାଇ ନଦୀରେ ବୁଡି ପଳେଇ ଆଉନୁ। ନାଇଁ ଗো ବଡ ମା ଅଣ୍ଡା ବলে ଆଖି ମାଡ ମତେ ମୋଟ ଦୁବେ ଆଖି କଥା ଯାକ ମୁଁ ଉକଡ ଗୋଟେ ପାଣି ମୁଁ ସାଗି ଯାଇ ଆଖି କଥା ଯାକ ତମ ଗାଁକୁ ଆଇଛି ବୋଲି କି ହାଲୋ ସଳକ ସଳକ ମୋର ଦେ মই ଆଗି ନାହିଁ ସଳକ କୁଆଡେ ଯାଉନୁ ଲ ଦୁବ ବାଜୁ ନିଆଡେ ଆସେ। ନା ତମ ଗାଁକୁ ଆଇଛି ଆଗି ମୋର ଦେ ମୋ ହଁ ହଁ ସେତିକି ହଉ ଆଉ ଲମ୍ବେ ହଉ ନା ହୁଡାଗୁଡି ହେଇଯା ହିଆଡେ ଆସେ। ଦାସୀ ବୁଧବାର ଗଲା। ହଁ ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ବାର? ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର କଣ ଖାଇବି ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ ରାଣୀ ମା? ଗୁରୁବାରେ ଗୁଡ ଆଡିଶା ଭାସି ବୋଲ ସାଇ ପଡିଶା। ବୁଧବାରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିଶା ଭାସି ଭଲ ସାଇ ପଡ଼ିଶା। ବୁଧବାରେ
ଛାନିଆ ହେଇଛୁ ଆ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗୁଡ଼ ଆରିସା କେ ଖାଉଛି କି ରାଣ୍ଡ ପିଲା ମନ କରୁଛି ଯେ ଏ ପବିତ୍ର ସେ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହଁ ଚିନି ଯଦି ପକେଇବୁ ହଁ। ଚିନି ଆଡ଼ିସା କଲେ ସୁଗାର ବଢିବ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼ିସା ଯଦି କରିବୁ ହଁ ବୋଲେ ସେଟା ଏତେ ପବିତ୍ର ଦେହ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କୁର୍ମି ହବନି ମାନେ ସୁଗାର ହବନି ରାଣ୍ଡ ପିଲା କି ମନ କରୁଥିଲେ ମା ଏତେ ପିଲା ଜଙ୍ଗଲି ବାପି ଭାଇନା ଦିନେ ଖାଇଛି ନା ଖାଇଛି କି କାହାକୁ ଲ ପଚାରୁଛୁ ଏ ବାପି ଭାଇନାକୁ ବାପି ଭାଇও ପଚାରୁଛୁ କେତେଟା ତୋର ପିଲା ଏ ମା ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ ତ ତୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗାଡି ପିଲା ଯାଉନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଆସ ପିଲା ସବୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପିଲା ତ ରହିଲା ଆସ ପିଲା ମୋର ଆଗା ନା କି ସୁନ୍ଦରର ମାଳି ଲୋକ ତତେ କୋଠରେ ରଖିଥିଲେ କି କି କାର ମାଇପ ନାହିଁ କାର ମାଇପ ନାହିଁ ମାଳି ମାନେ 2-4 ଘର પર ଅଛନ୍ତି ନା ତୋର ମାଇପ ନାହିଁ କି ଦାସୀ ତୋର ମାଇପ ନାହିଁ ରେ ବାଡି ଖିଆ ମୋ ଗୋଡେ ଦଉଛୁ ଯେ ହଁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ବାଡି ଖିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମର ହେଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ଲ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅପୃକା ଅନୁଚିତ ଚିତା ତିଲକ କାଢିକି ବସିଛନ୍ତି ଦାସୀ ହଁ। ଗୁରୁବାର ଗଲା ହଁ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର କଣ ଖାଇବି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ ରାଣୀ ମା ଶୁକ୍ରବାର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅତି ସରାଗ ଶୁକ୍ରବାର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅଛି ସରାଗ ଶୁକ୍ରବାର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅତି ସରାଗ ଶୁକ୍ରବାର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଅଛି ସରାଗ ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ସଜନା ଶାଗରେ ମନ ବଳିଛି ଦାସୀ ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାସୀ ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାସୀ ମାରଲା ଏ ଦାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ସେଥିରେ ମୁଗ ଯାଇ ପକେଇ ଭଜା କରିକି ଆଣିଦେବୁ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବ ହଁ। ହଁ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲେ ଭଲ ମୋର ମାର ପେଟରେ ମୁଥିଲି ଯେ ଗର୍ଭ ବୋଲି କଲ ପେଟ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଯେ। ତୁଣ୍ଡ ହଉନି ଘର ରାଣୀ ମା ମୋର ମା କାମା ଶାଗ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଅଣ୍ଟା ଦଉ ପଡୁଥିଲା ଭାଇନା ରାତି ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ପଡି ଯାଇଛି କାମରା ଶାଗ କିଏ ଖାଉଛି କିଲ ହଁ ମୁଁ ଲୋଟରେ ଖାଉନି ରେ ବାଡି ଖିଆ ଗାତ କଥା ଦୋକରି ଖିଆ ଆଉ କଣ ଖାଉଛୁ ମତେ ବାଗରୁ କାମ ଦେଇଛି ହଁ। ମୁଁ ମେଣ୍ଢା ମାଛ ଖାଉନି ବାଳେ ମାଛ ଖାଉନି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଉଥିବୁ ହଁ ଗୁଟେ ମାଛ ଖାଉନ ତମେ ଦାସୀ ହଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଗଲା ତାପରେ ଶନିବାର ଶନିବାର ହଁ ଶନିବାର ସରଲ ବଣି ଦବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ଶନିବାର ସରଲା ବାଣୀ ଦେବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ଶନିବାର ସରଲ ବଣି ଦେବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ଶନିବାର ସରଲା ବାଣୀ ଦେବୁ ଦାସୀ ମନକୁ ଜାଣି ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ ବିଳମ୍ବନ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଣିବୁ କ୍ଷୀର ସରରେ ମୋ ମନ ରହିଛି ଦାସୀ ମରଲ ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାସୀ ମାରଲା ମତେ ଲାଗେ ଅରୁଚି ଦାସୀ ମାରଲା ଏ ଦାସୀ ଆ ଶନିବାରରେ ହଁ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ କ୍ଷୀର ସବଣିଆ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଦହି ଲହି କ୍ଷୀର ସର ଖାଇବ ହଁ ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଭ ହଁ ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଈ କି ସେବା କଲେ ଯେତିକି ଆଚ୍ଛା 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ସେତିକି ସେତିକି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଗାଈର ହୃଦୟରେ ହଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ତିମରେ ମନ କଲେ କାହିଁକି ନା ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡା ହଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ସଜନା ଶାଗ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ସରଳ ବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଟା କିଏ ଜାତ করে କିଏ ସେ ନା ଗୋମାତା ଗୋମାତା ଏ ଯୋ ଗୋମାତା ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ରହିଲେ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଚିର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେଦ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁର ଅଥର୍ବ ଆଚ୍ଛା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ହଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପୃଥିବୀ ଜଳାନ ହୋଇଥିଲା ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ହଁ ଗାଈଟାର ଚାରିଟା ଚିର ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥା ହଁ ହଁ ସେ ଚାରିଟା ଚିରକୁ ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତରିବ କାହିଁ କହିପାରିବ ତରିବ ଏ ଯୋ ଚାରିଟା ଚିର ଭଗବାନ ଦେଲେ ହଁ ସେ ଚାରିଟା ଚିର କାହା କାହା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି
प्रथम चिर हाँ बसुमाता प्रथम रे आज्ञा जते बेले गो सेवा आमे करूचे हाँ ब्रह्म मुहूर्त रे आज्ञा हाँ आमे प्रथम चिरटा को आगे गो माता को दवा अच्छा माने क्षीरटा अच्छा से मां आशीर्वाद देबे देवे द्वितीय चिरटा बाछुरी बाछुरी माने जे की जन्म नहीं थी हाँ तृतीय चिरटा देवता मान भाई 33 कोटी देवता देवता चतुर्थ चिर साहुकार साहुकार जे माने से कष्ट पड़ितो पेट पोष नाई दोष नाई दोष तेनु करी हाँ गोटे चिरर अधिकार होउची अच्छा ए सेवक सेवकर तेनु करी से गोटे चिररु जदि आमे क्षीर दुई आनिथि अच्छा अमृत रस हाँ समरस बोली कहती अच्छा अच्छा तेनु करी श्री कृष्ण ए सब द्वापर जुगरे दउथिले सखा मान आहा दही दुग्ध सर लवणी अच्छा घी ए सब जदि आमे आहार करिबा अच्छा अच्छा शरीर सुस्थ रहिबो हाँ ज्ञान शक्ति हेबो हाँ प्रभुंकर कृपा मिलिबो अच्छा अच्छा हैला आजिकल कौन कहते सब जा क्षीर दुई दौरान हाँ सबटा चांदपुर होटेल रे दी दौरान माने डाबा क्षीर हाँ बाछुरी माने कौन होउछथि ना मार पथरे हां अरे कथार अछि परा क्षीर सुने खाइ सबल दे युद्ध करबा को हेले संगे थिबो भाई हाँ क्षीर पीबा को हेले घर थिया माई खाइ थिबा गाई गाई रखि सुआद खाइनो नारी आनंदित हेला गर्भटा 10 मास 10 दिन पूर्ण हैला अच्छा गोटे सुकन्या नारी प्रसव करिला कुआ कुआरा बोदेला युवती रो तना ओळोरे धरिण नारी आनंदे पालिना सुवर्ण सामु कन्याटे होइछ बोली दुख करिबा नाही नहीं ओटी अछि बोली आज्ञा खुशी हेबा नाही नहीं नारी हला जगतर शक्ति अच्छा तांको ठारो संसार उत्पत्ति ती सुवर्ण सामुकानी नाभिषेक कले तैल कुंकुम ने अंगरे बोलिले हाँ शुद्ध तले कन्या को कराइले स्नान 5 दिन पंचायती चाउल बांटिले अच्छा 6 दिन उठारी काम शेष हैला हाँ 21 दिन रे विद्यावंत राज्य राजा विद्याधर राजा अच्छा अनेक राज्य को राजा मान को निमंत्रण कले हाँ अन्नदान वस्त्रदान कले अच्छा अच्छा 21 दिन हैला हाँ नामकरण करिवे आज्ञा कुलगुरु पंडित अच्छा कुलगुरु पंडित को राजा दरबार डकाई आनिले हाँ जेतेबेले डकाई आनिछंती आज्ञा तिथिवार लग्न पड़िछि ब्रह्म मुहूर्त रे जमिति प्रहलाद जन्म होइतिला अच्छा जे कि कयादु गर्भरु हाँ सेमति सुकन्या गुटे जन्म होइछि अच्छा अच्छा पितांकर नाम हैला आज्ञा विद्याधर राजा हाँ मातांकर नाम हैला कलावती हाँ दुहेंकर नाम को गणना करी कन्याटीर नाम देले विद्यावंती जानो विद्यावंती चतुर्विद्या रे परंगम हबो अच्छा अंतिम आज्ञा शशीमारा काव्य आसो महाकवि कालिदास संगर अच्छा दुहिंकर आज्ञा एमिति टक्कर लागिवे नारी पुरुष आज्ञा बापा मांकर बिना अनुमति झियोटा स्थिर करिवो हाँ हाँ से केमिति पुत्र न होइथिबो
से कन्या बड़ी बड़ी 9 मास रे कन्यार मुखरे दांत उठिला अच्छा 10 मास रे हांदलिया होई चली हाँ नंदनकर झियो जेमिति बिजुली कन्या हांदलिया होई चालुथिला अच्छा सेमिति आज्ञा विद्यावंती आज्ञा आंधलिया होई चलीला 1 वर्ष रे खन खन वचन कहिला चाउ चाउ हेला 5 वर्ष पूर्ण हाँ मां सरस्वती आशीर्वाद देली हाँ। विद्यालय रे आज्ञा नाम लिखाई देली अच्छा जची सरस्वती विद्या प्रदायिनी सकल शास्त्र रे निपुण चतुर्विद्या रे परंग महिला विद्यावंती नारी हाँ क्रमे क्रमे 15 वर्ष होई अच्छा पुष्पवती हेला हाँ 18 वर्षीय नारी अच्छा गुरुपला वन्यवती सभा पाउची अच्छा अच्छा एटी पुनी महाकवि कालिदास लिखिले कौन ए नारी गोटे आज्ञा गोटे नारी को आज्ञा 4टा जाति गोटे कन्या गोटे पुरुष को 4टा जाति हाँ हाँ ये केउ लक्षण रे जन्म होईची अच्छा नारायणी कर आज्ञा आशीर्वाद अछि लिखिले महाकवि कालिदास हाँ ससक पुरुषाटे पद्मिनी जनारी मुर्गा परी कुमार दे इंद्रिनी अटाई बलराम सिया राम जय जय राम बोल राम सिया राम जय जय राम घटक परी नंदन संगिनी जगन्या बजमोरी कुमार दे हस्तिनी प्रतिमा बोल राम सिया राम जय जय राम बोल राम सिया राम जय जय राम महाकवि कालिदास प्रमाण देले गोटे नारी 4टा जाति हाँ गोटे पुरुष 4टा जाति अच्छा शासक पुरुष को पद्मिनी नायिका योग्यता है मने रखंतु पुराण कथा आज्ञा अच्छा ये शासक पुरुषटा काहाको आमे प्रमाण देबा हाँ सिंधु को देई परिबा अच्छा जे कि बापा मार सेवा करिथिला हाँ सत्यवान को देई परिबा हाँ से सत्यवान मध्य नर पर जन्म ग्रहण करिथिला अच्छा अत्रि मुनि को मध्य आज्ञा देई परिबा हाँ सेमान को शासक पुरुष बोली कहली अच्छा सेमान को पद्मिनी नायिका मिलिथिला हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आज्ञा जे कि इंद्र को मध्य पाद तले खटाई दिथिला अनुसया अच्छा कहिथिले हे प्रभु हाँ तुम्हें नारी रो छलना तुम्हें जानि परिबो नाही नहीं मु हेउची सती नारी मोर स्वामी हेला जे कि अत्रि मुनि अच्छा अच्छा मते परीक्षा करिया पे आसी हम कुटीर प्रांगणे हाँ देवतो देव सतपुत्र देव मते हाँ किंतु मु गुटे नारी हाँ नारी हेला जगतर शक्ति अच्छा मायाविनी नारी केतेबेले परिवार को जे कि आज्ञा परिवार को आज्ञा समभाव देखे केतेबेले आज्ञा उग्रचंडी होई जाए बेस बेस तेनि करी तुमको मु बालक कर देबी हाँ ये कार स्वामी की आज्ञा चिनि पान नथिले कार स्वामी अच्छा अच्छा ताको आज्ञा पद्मिनी नायिका बोली प्रमाण दे देले कली जुगरे से हेला नारी हाँ सेमिति सत्यवान को सेवा करिथिला आज्ञा जे कि मगध राज्यर कन्या अच्छा नाम हेला सावित्री हाँ आसुची आज्ञा सावित्री अमावस्या नारी माने सेनि करी सेवा करूछन अच्छा अच्छा स्वामींकर मंगल करिबा पई हाँ ताको पद्मिनी नायिका बोली कहूतले अच्छा सेमिति आज्ञा जे कि ए राजकन्या नारायणकर आशीर्वाद मिलिछि आज्ञा पद्मिनी नायिका पद्म पुष्प पर सुगंधित हेउछि हाँ से निज स्वार्थ केबे देखे ना 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 परर उपकार करे से अच्छा जे परर उपकार करे अच्छा। सासु ससुर देवर ननंद समस्त को समभाव देखे हाँ ताठार पुण्यात्मा नारी आ जगत रे मिलिबो कोठु हाँ सेमिति पुण्यात्मा नारी आज्ञा निज इच्छा रे बाहागर करिवो चतुर्विद्या रे जे परंगम थिबो अच्छा बड़ी बड़ी 18 वर्षीय नारी होई गेला रूपला वन्यवती सभा पाउछ हाँ हेले घटना हेला कोन कौन एठार विषय मोर एठारे रहिला एठारे रहिला जसवन्तपुर कथा मने पड़िला मने पड़िला जसवन्तपुर हाँ र अधिपति आज्ञा जे कि चंद्रजीत राजा अच्छा चंद्रजीत राजांकर आज्ञा हाँ दुईटी पाटराणी अच्छा 3टी पुत्र हाँ दुईटी पाटराणी हेले आज्ञा सुमति कुमति हाँ एने तांकर 3 पुत्र हेले सानद विनोद सर्वा सान पुଅ ହେଲା ଅଭିନବ ମଦନ
ସାନଦ ବିନୋଦ ଆଜ୍ଞା କୁଳାଙ୍ଗା ରହିଲେ। अच्छा अच्छा ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ମାତା ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟବଚାରିଣୀ हाँ ଭର୍ଯ୍ୟା ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁକୁ ପଣ୍ଡିତା। ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁଇ ଜାଉଁଳ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। हाँ ଦୁଇ ମାର ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ପୁତ୍ର। ଯେମିତି କୌରବର ପାଣ୍ଡବର ଯେମିତି ଲାଗିଥିଲେ ଏଠି କନ୍ଦଳଟା ଚାଲିବ। हाँ हाँ ସାନଦ ବିନୋଦ ବିଭାଗରେ କରିଛନ୍ତି। अच्छा ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମାସ ହୋଇଗଲା। अच्छा अच्छा ପ୍ରଜାଗଣ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ କଲେ। हाँ ଏତେ ବଡ ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜାର ପୁଅ ମାନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଇଯାଏ। हाँ ପୁତନା ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ମନାସନ୍ତି ଜଣେ। अच्छा अच्छा ପୁଅ ଯଦି ବାପା ମାର ସେବା କରିବନି କୁଳାଙ୍ଗାର ହବ। हाँ କୋଉ ବାପା ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ। अच्छा ମନମ୍ଳାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। हाँ ଏଣେ 16 ଗୁଣ ରାଜାକୁ 32 ଗୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। अच्छा ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ରାଜାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶଟି ଦେଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ଆଜି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲୋଟି ହୋଇ ଅଧମ ରାଜା ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଦଳ ଦେଉଛି ଭାଇ। अच्छा ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳ ପରାକ୍ରମ ସାହସ ମୋର ହୋଇଅଛି ହୀନ। कहीं की महाराज ଏଇ ଯଶବନ୍ତପୁରର ମୁଁ ହେଲି ଅଧିପତି। हाँ ମୋ ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାଜା। बेश ବଂଶଗତ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାର ଯେ କି ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। हाँ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଦେଖୁଛି। हाँ ହେଲେ ଯୋଉ କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁଇଟି ମୋର ଜାଉଁଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି हाँ ସାନଦ ବିନୋଦ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। कहीं की महाराज ସେମାନେ ମୋର କେବେ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ना ना ପ୍ରଜାଗଣକୁ ସବୁଦିନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, हाँ ସବୁବେଳେ ସୁରାପାନ କରନ୍ତି। अच्छा ଯଦି କାଳେ ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, हाँ ଇଲାକାରେ ଅଧିପତି ହେଇ ବସିଥିଲି, हाँ ଅଭିଷେକ ଆଉ ହବ କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି हाँ ଏମାନେ ମୋର ବଂଶଗତ ଲୋପ କରିବେ। महाराज ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ना ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତରେ ପଡିଛି। ना महाराज ଆଜି ସେଇ ଅଭିଷେକ ବଦଳରେ हाँ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଟେକି ଦେଉଛି। ना महाराज ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ପାଳନ କର। हाँ ना महाराज ଚାଲିଯିବି ଅଚଳ ସାଗରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରି। ना महाराज यही सामान्य कथा पाई ये अचल सागर मध्य प्राण विसर्जन करिए महाराज ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି हाँ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଧିପତି ପାଇଁ। हाँ ହେଲେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାନଦ ବିନୋଦ ଏ ଦୁହି କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଲେ। ଯଦି ରାଜପଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ତ ବଂଶଗତ ମୋର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ना महाराज आपणकर ज्येष्ठ पुत्र माने जदि कुपुत्र होइथान्ते सेमानको ए राज्य मध्य राजा करैथान्ते। सेमाने होउछन्ति मद्यपी ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା सुरापान करी ए राज्य मध्य बहुत अन्याय अत्याचार करछन्ति। ମତେ ନିନ୍ଦିତ କଲେନି। हाँ ता बदल रे आपणकर सान पुआ होउछि अभिनव मदन ताको ए राज्य मध्य अभिषेक करंतु महाराज। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ଲୋକଲୋଚନରେ ଟିକେ ଅଟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ से ତିନି ଭାଇ ହେଲେ ସତ, ମା ଦୁଇଟା। हाँ ହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ତା ମା ପାଇଁ ସିଏ ବଡ, हाँ महाराज ୟାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, हाँ ହେଲେ ସିଏ ତା ମା ପାଇଁ ବଡ। बड़ କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନରେ କଣ କହିବେ? ବଡ ଭାଇଟା ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିପତି କରାଇଲେ। महाराज लोक कहिबे किंतु किए सुपुत्र किए कुपुत्र ଆଚ୍ଛା से माने जान ଯେମିତି କୌରବର ପାଣ୍ଡବର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, हाँ କୌରବର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, हाँ କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଲେ ସେମାନେ ବାପା ମାର ଟେକ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ना ना ପାଣ୍ଡବର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, हाँ ଏଣେ ତାଙ୍କେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। बापा मां को टेक रखिथिले ସେମିତି आपणकर सान पुओ अच्छा। अभिनव मदन होउछन्ति सुपुत्र ताको ए राज्य भार प्रदान करंतु महाराज। ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, हाँ ହେଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, हाँ ସେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଡକାଇ ଆଣିବା। अच्छा अच्छा ବିନୋଦ ସାନଦ ତ ମୁଣ୍ଡ କଳପ ହେଲା, କଳପି ହେଲାନି କି? ନା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାହାର କହିଗଲା। ଅକିଲ କେମିତି ହେଇଗଲାନି? ଆମେ ବଡ ଥାଉ ସାନ ରାଜା ହବ ସେଟା କଶ୍ମୀର କାଳେ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କଣ ଅନିଷ୍ଟ କଲେ? କଣ କଲେ? ତେଣୁକରି ବାପା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅଟାକୁ ଗେଲା ପୁଅଟା ବୋଲି ତାକୁ ରାଜା କରାଇବେ। ରାଜା କରିବେ, ଆମେ ତାର ପ୍ରଜା ହବୁ। ହେଲେ ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ରେ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାପା ମାର ବାପା ପୁଅ ନାହିଁ ରେ। ବାପା ବୋନ ଆମ କଣ ଦୁଇ ଭାଇ ବନସଙ୍କର ପିଲା। ଏଇ ଏମିତି କଣଟା ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ରେ? अरे शास्त्र कहूची पुओ जदि दोष करिवो ताकू निज आयतको आनी ताकू शास्ति देबो बोली प्रमाण देइची हेले पुओडा को एने घरु जा तोडी देबो गिरे जेते भाई सेते भाग के का भाग छाडची रे दादा पुत्र की
କି ତେଜପୁତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଲାଗିଯିବୁ ଚନ୍ଦାଳ ପିଲା ତେଜପୁତ୍ର ବୋଲି କହ। ଆଚ୍ଛା ସାନଦ ବିନୋଦ ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ ଘେନା କର। ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡକାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଆସିଗଲ। ଆମେ ତ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ରାଜା ହବୁ। ଓ ଶୁଣିଛ? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁ ଆଷାଢ଼ ହେ! ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୁଁ ଆଷାଢ଼। ବଡ଼ ତୁ ଭାଇ ନା ହୋଇପାରୁନୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା। ତୁ ଭାଇ ହେ! ଆଚ୍ଛା ସାନଦ ବିନୋଦ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇରୁ ଯାହାକୁ ରାଜା କଲେ ହେଲେ ହବ। ଆମେ ଯାଉଁଳା ଲବକୁଶ ଲବକୁଶ ହରି ଅର୍ଜୁନ ସତେ କି? ଆମେ ଯିଏ ହେଲେ ରାଜି ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସାନଦ ବିନୋଦ ତୁମେ ଯଦି କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତ ଆଉ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ତୁମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ନା ନା ଆମ ବାପାର ପୁତ୍ର ମାନୁଛି ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ସୁରପାନ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ନ ଦେଇ ମୋ ସାନ ପୁତ୍ର ସାନଦ ଅଭିନମଦନ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଇବି। ବାବା ହଁ ମଦ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ହଁ ମଦ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ହଁ ଗାଈ ଖାନା ବଲ ଖାନା ମଇଁଷି ଖାନା ପୋଡ଼ ଖାଇବ କାହିଁ ବାର କଲେ? ନାଇଁ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି କୁପୁତ୍ର ମୁଁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ହେଲେ ଆମେ ବାପାର ପୁଅ ଆମେ ବନସର ପିଲା ଆମେ। ଚୁପ୍! ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମୋ ସାନ ପୁତ୍ର ଅଭିନମଦନକୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଏ ରାଜ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହଁ କାହିଁକି ବେଲେ ବାପା ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପୁଅକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପଡ଼ିଯାଏ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପଡ଼େନି। ପଡ଼େନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଆଉ କରିବା ଗଣେ ଏମିତି ବାପା ଥିଲେ ଆମେ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗଣେ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଯୋଉଦିନ ବାପା ମରିବ କୁକୁର ଭାଇ ମାଂସ ବୁଝି ଦେବି ସୁନ୍ଦର ଅପରିଷ୍କାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରୁଛି। ମାଂସ ବୁଝି ଦେବି। ବୁଝି ସୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡେ। ହଁ ରାଜା ତ ହବ ନା। ହଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ପୁଅକିରେ ଆହା ରାଜା ହଉରେ ହଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। କେମିତି ଉପାୟ କରିବା? ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବି ତତେ ମତେ ଶିଖାଅ। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା। କେମିତି ଉପାୟ କରିବା? ସେ ତ କାଲି ପ୍ରଭାତ ରାଜା ହେଇଯିବ। ରାଜା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବେ ଯିବନି। ଯିବନି। ସେ ଅରଣ୍ୟର ସଭା ଜାଣିଛି କିରେ? ହଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ଆମେ ଶିକାର করে ହଁ ସେ ଶିକାର ଶିଖିନି ଆମେ ଶିଖେଇଦବା। ବାପା କହିବା ହଁ କୂପ ଦେଖିଛି ଜଙ୍ଗଲ କୂପ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛି ଠିକ ଅଛି। ଶିକାର କଲାବେଳେ ସାନଦ ବିନୋଦ ଆସୁଛୁ ବାପା। ଆମେ ଶିକାର ଆଗେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୂପ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛୁ? ତାକୁ କୂପ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେବା। ହଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବା ରଞ୍ଜା ହବା। ଛୋଟ ବଡ ଲାଗିଯିବ। ସାନଦ ବିନୋଦ ତୁମର ମତ କଣ କୁହ? ବାବା ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ। ରାଜି ତ? ପୁଅକୁ ରାଜା କରାଅ। ନା ନାଇଁ ସାନ ଭାଇ ରାଜା ରାଜା କଣ ଆମେ ରାଜା କଣ ସିଏ ଆମର ଭାଇ ଆକା ନା। ବଣରେ ହାତୀ ଦେଲେ କାହାର? ହଁ ରାଜାର ବୋଲି କହିବେ ନା ଆଉ। ପତ୍ର ଦେଖି ହଁ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନିବ। ହଉ ହଉ ପିତୃଣ ସୁଝିବା ତ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହଁ, ହଁ। ତେଣୁକରି ଲଲାଟେ ଲିଖନ କେ କରିବା ନ ଲଲାଟେ ଥିବାରୁ ରାମ ଗଲେ ବନ। ବନ ସେମିତି ଆମେ ପତ ସଜା ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ପତ ସଜା ଶୋଇବୁ। ସେମିତି ବନଗାମୀ ହବା। ହଁ ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସିଏ ଅଭିଷେକ ହେଇଯିବ। 12 ବର୍ଷରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ସେ ତ ରାଜା ହବ ନା। ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କୂଳରେ ବଢୁଛି। ଆମେ ସିନା ଶିକାର କରିବାର ଜାଣିଛୁ। ସେ ଶିକାର ଶିଖିନି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପୁଅ ଯଦି ଶିକାର ଜାଣିନଥିବ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ଲାଭ କଣ? ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ନବୁ ଶିକାର ଶିଖେଇବୁ। ଶିକାର ଶିଖେଇବୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମର ଇଲାକା ଅରଣ୍ୟକୁ। ରାତି ବାଲି ବସିବ ସେ ଆସିପାରିବେ ତାକୁ ତ ରାଜା କରିଦେବୁ ଆମେ। ହଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଛ ମୁଁ ଅଭିନମଦନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଠେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ରେ ବାପା ଅଭିନମଦନ। ବାବା ଏ ମୋ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। କଣ ହେଇଛି ବାବା? ଆଚ୍ଛା ଅଭିନମଦନ ଆଜି ଏତେ ବିରସ ବଦନ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ହଁ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ତୋତେ ଅଭିଷେକ କରାଇବି। ବାବା ଦୁଇ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ କଣ ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ତ ବଡ ଦୁଇ ଭାଇ ହଁ। ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କଣ କଣ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଁ। ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ବାବା। ବୁଝେ ହଁ। ମାଙ୍କୁ ପଦେ କହି ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଯା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା। ହଁ ତୋର ମାକୁ ପଦ କହ କାଳେ ତୋର ମାର କୂଳ ବୁଡିଯିବ। ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମା ଏ ମୋ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ମା। ମା ତାହେଲେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବଦନ କାହିଁକି ମଳିନ ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ ଧନ? ଆଲ ମା କଣ ହେଇଛି କହ? ଦୁଇ ଭାଇ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ବି ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ମା। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ବାପ? ମା ତୁ
छोट बालक तू कौन शिकार को चली जीवु हाँ माँ से माने तो बड़ भाई माने से माने पारिबे सत हाँ हे तू मो छोट बालक तू पारिबु नाही रे धन मु निश्चय पारिबी माँ नारी बाप माँ तू चली गले तो बिना मु बंची पारिबी नाही रे धन माँ मो कथा मान कहूची ना माँ तथापि मु तोते छाड़ीबी नाही रे बाप मो कथा मान कहूची माँ मु निश्चय जीवी माँ दुई भाई संगे शिकार निमंते चली जीवी माँ मो मना मानिबु ना ना माँ तुम आशीर्वाद दियो तुम धान रे तू मोर कला मणि धला मणि रे तू मारा कला माणिक रे मोर धन मणि
ମା ମୋ କଥା ମାନେ କହୁଛି ନା ତୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ରେ ମା ଧନ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମା ଦୁଇ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବି ମା ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କର ମା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ମା ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରେ ଧନ। ମା ତୁ ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ହଁ ମା ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକରେ ଧନ। ହାଲୋ ମା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ତିନି ଭାଇ ଚଳି ଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣେ ମିଳିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ମନ ମତେ ପଡ଼ିଲା ବାଡ଼େରି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ କନିଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଭାଇ ଏମନ ଭାବୁଥିଲା ଯାହା କାହିଁ ସାନ ଭାଇଟା ଫେରିଲାନି ମା ପାଖରେ ଲାଗିରେ କେଣେ ଭୟରେ ଆସିନଥିବ ଭାଇ ରେ ଆସିଲା ରେ ଭାଇ ଆସିଲୁ ହଁ ଭାଇ ଆସିଲି ଭାଇଟା ପରା ଭାଇଟା ଏଇ ଭାଇଟା ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ରେ ଆରେ ଭାଇ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗିବ ତୁ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ମଝିରେ ରହିବି ହଁ ମୁଁ ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ ରଖିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେଇ ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ ସ୍ୱୟଂବର ସିଂହ ସାଦୁଳ ଭଲୁକ ଶୁକର ମୃଗ ଖଗେଶ୍ୱର ରାଜା ମାନେ ଏହିପରି ଶିକାର କରନ୍ତି ଶିକାର କରନ୍ତି ତୁ ପଛେ ରହିବୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ତୁ ଆଗରେ ଚାଲିବୁ ହଁ ଯିବା ମୁଁ ମଝିରେ ରହିବି ତୁ ମଝିର ଲାରେ ଲା ଲାରେ ଲା ଲାରେ ଲା ପାଣି ମାନେ ତୃଷାତ୍ର ହଉଛି ଭାଇ ଅରେ ଅଭିନମଦନ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟମ ଭାଇଟା ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲେଣି କୋଉଠି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜଳ ନେଇ ନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମ ଚାଲି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ ରହରେ ଭାଇ ଏ ନିଘଞ୍ଚ କାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କୂପ ଏ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ଯାଅ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ନେଇ ନା ଆସ ଭାଇ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ କାହିଁକି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ରେ ଭାଇ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗିବ ଭାଇ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରେ ତୁ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ରସିଟାକୁ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ନା ଆରେ ମର ଯାଉନୁ ହଁ ଭାଇ ତୋ ରସିଟାକୁ ଭିଡ଼ି କରି ଧରିବି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ ସେ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଟାଣି କରିକି ଧର ଭାଇ ଯିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଯିବ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଅଭିନବଦନ
কালি জিয়ে ছিলা অতি আপনার হেলা আজি সাত পর বন্ধুরে 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 নিদহরা পক্ষী খোদে পুরুণানি ভাঙি গলা মশা তার কে দেব উদ্ধার নিদহরা পক্ষী খোদে পুরুণানি ভাঙি গলা মশা তার কে দেব উদ্ধার ভঙ্গনা বনে ভাগবানি পুরে ভঙ্গনা বনে ভাগবানি পুরে হাসিকু করি পথর বন্ধুরে ମଦନ କୁଅଁରେ ମଲା ଆମକୁ ବଧ୍ୟ ରଖିଲା ସଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଦଇବ ରଖିଲା ବୋଲି କହ ଆରେ ଭାଇ ଓ ସତରେ ସତରେ ଆମେ ମାରିଦେଲେ ରେ ଝିମିରି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଇଗଲା ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏ ଧନ ପାଇଁ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ବୋଲି ସାୟନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନ ତାକୁ ଜାଣି ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡି ନହିଲା ଲୋକ କହିଲି ମୋ ମାଡ଼ି ଶୈଳୀ ହେଲେ ବାପା ତ ଏନେ ଚତୁରପଣିଆ କହିବେ ହଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇ କଣ ବୋଲି କହିବା ଯଦି ପିତା କହିବେ ହଁ ମଦନ କାହିଁ ଅଭିନୟ ମଦନ ସେ କେଉଁ ଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇଲା କହିଦେବା ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ରଟା କେମିତିଟା ବୋଲି କହିଲେ ଧଳାଟା କଳାଟା ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ତୁ ନେ ଦଉନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁନି ପଡେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ତୁନି ପଡେ ବ୍ୟାଘ୍ର କେତେଟା ସିଂହ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତିନିଟା ସିଂହ ମାନେ ଦି ପଟେ ଦୁଇଟା ହଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ହେଲେ ଅଛି ହଁ ତିନିଟା ସିଂହ ମୂର୍ଖ ପିଲା ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଛି ରେ ସିଂହ ନାଇଁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆ ଦେଖେ ତୁ ନେ ଦେଖିଛ ତ ମୁଁ ନାଇଁ ତୁ ତୁନି ପଡେ ତୁ ଦେଖିଛୁ ତୁନି ପଡେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ୟାଘ୍ରର କେତେଟା ଗୋଡ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପାତ୍ର ଗୁଡ କିରେ ବାଘର ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଡ ଚାରିଟା ରେ ଚାରି କୋଟି ଚାରିଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣଟା ସେଇଟା କେନାଲ ଯାଉଛି ହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର କୁଆଡେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆଁ? ବଡ ଭାଇ ଆଗରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗରେ ଥିଲି ମଦନ ମଝିରେ ଥିଲା ମଦନ ମଝିରେ ଥିଲା ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି ତୁ ପଛରେ ଥିଲୁ ମତେ ଧରୁଥିଲା ତତେ ଧରୁଥିଲା ମୁଁ ନାଇ କରିଦେଲି ତୁ ମନା କରିଦେଲୁ ମନା କରିଦେଲି ହଁ। ଆଗରେ ମଦନ ଥିଲା ହଁ। ତାକୁ ଧରିଲା ଚାଲିଲା ହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାଘ ଧରି ଯାଉଛି ସେ ବାଘରେ ଦୌଡ଼ିଲି ଯେତେବେଳେ ବାଘରେ ଗଲି ହଁ। ବାଘ ଲାଞ୍ଜା ଧରତା ଲାଞ୍ଜା ଖସି ପଡିଲା ଲାଞ୍ଜା ଧରତା ଲାଞ୍ଜା ଖସି ପଡିଲା ତାକୁ ଛାଳି ପଡିଥିଲା ହେଲେ ଭାଇ ଆଁ? ହେଲେ ଭାଇଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛେ ହଁ ଏଟାରୁ ସିନା ତ୍ରାହି ପାଇଗଲେ ହଁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଇଯାଇଛି ବୋଲେ ବାବା ସତ କରିଦେବେ ହଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛେ ହଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଗଲେ ହବନି ଆକର କାହା ପଇସା ମାଗିବ କି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ କାନ୍ଦିଲେ ଏବେ କାନ୍ଦିବି କିରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ମୋର ଆଖୁ ଲୋ ଭାଇବନି ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରିବା ଆମର ମୁନା ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯିବା କଣ କରିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେଖିଲି ଆଁ? ହଁ କଣଟା ହଁ କଣ ନହେଲେ ମାଗିବ? ନହେଲେ ମର୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆମ ମାର୍ଗ ମାଗି ଆଖିଟା ଫୁଟିଯିବ ରେ ଆଖିଟା ଫୁଟିଯିବ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ କାନ୍ଦି ପାରିନି ବୋଲିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରିବିନି ମୁଁ ବାପାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ମୁଁ ଆଷାଢ ପୁଅ ଠିକ କନିଷ୍ଠ ବୋଲି କରେ ଆମର ହଉନି ରେ
ମୁଁ ଆଗର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଆଷାଢ଼ ପୁଅ ତୋର ତ ହଉନି କେନା ଆଗରେ ଏ ଲାଖେ ପାଣି ପକେଇବୁ କିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଥାରେ ଆରେ ସାନ ତ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ମତେ କୁଟ କରୁଛି ରାଖେ ପାଣି ପକେଇଛୁ ତତେ ମତେ ଧର୍ମ ରେ କେରେ ତୋର ବଡ ଭାଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ମଦନ ତୋର ମାର କୂଳ ବୁଡିଗଲା ରେ ମଦନ ତୁ ରାତି ବେলা ସିଆନ୍ତର ବସା ତୁ ରେ ମଦନ ତୁ ବଇଛୁ ରେ ମଦନ ଏଡା ବେ କେଡା ମାଡ ମାରଦେଲୁ କି ରେ ମଦନ ଆଚ୍ଛା ରେ ବାପା ସାନଦ ବିନୋଦ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛ କଣ ହେଇଛି ମଦନ ବାପା ହେଇ! ବାପା ମଦନ ନାଇଁ ହାଁ ବାପା ଖାଇଲା ହେଇ! କଣ ବାପା ଖାଇଲା ତିନି ଭାଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଥଲୁ ହରେ ହଁ ତମେ ତିନି ଭାଇ ତ ଯାଇଥିଲ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ସାରଦା ଆଗରେ ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ଆଗ ଆସିଲା ହରେ 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 ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମତେ ଧରୁଥିଲା ତୁ ମନା କଲୁ ମୁଁ ନାଇଁ କରିଦେଲି ମଝିରେ ମଦନ ଥିଲା ତାକୁ ଧଇଲା ଚାଲିଲା ଟିଫିନ କରିଦେଲା ମା ଜଳିଖା କରିଦେଲା କଣ ହେଲା ବାପା ଖାଇଛି ହେଇ! ବାପା ଖାଇଛି ନାଇଁ ମୋ ଅଭିନୟ ମଦନକୁ ସତରେ ବ୍ରାଘ ବିନାଶ କରିଛି ତାକୁ ତମେ ହଜମ କରିଦେଇଥିବ ହେ ଭଗବାନ ଏ କଣ କରିଛି ସେ ବାଘଟା କିପରି କାହିଁ କହିଲ ଧଳାଟା ତୁ ଦେଖିଛୁ ଧାକା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖିଛୁ କି ତୁ ନା ନାରେ ତୁ ତୁନି ପଡେ ମୁଁ କହିବି କେତେଟା ସିଂହ ତିନିଟା ସିଂହ ତିନିଟା ଦେଖିଛୁ ଗୋଡ କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଡ ଚାରି ଗୋଟ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିସାବ କରୁଛି ପିସାବ କରୁଛ ହଁ 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 କାନ ଦିଟା ହଁ କାନ ଦିଟା ହଁ ହଲ ହଉଥିଲା ଅଗ୍ର ବାଳ ବଜେଇଥିଲା ମୁଁ ନାଇଁ କରିଦେଲି ହଁ ମାନେ ଜଳିଆ କରିଦେଲା ସାନଦ ବିନୋଦ ବାବା ତୁମ ହଁ ରାଜା ହବ ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ରାଜା ହବ ଆମକୁ ରାଜା କରାଇ ଦିଅ କହିଲି ମୋ ମାଟି ଶୋଇଲି ଚୁପ୍! ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କାଲି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ମୋ ଅଭିନୟ ମଦନକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଘ୍ର ମୁଖରେ ତାହାର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସାନ ପୁଅ ଅଭିନୟ ମଦନ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ରାଣୀ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ରାଘ ବିନାଶ କରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଘ ଆହାର କରିଦେଇଛି ହଁ ଏ କଣ ସତ୍ୟ ହଁ ନନ୍ଦନ କେତେ ମନା କଲି ରେ ଧନ ମୋ ମନା ମାନିଲୁ ନାହିଁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ ତ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହରେ ଧନ ଥରେ ମାତ୍ର ମା ବୋଲି ଡାକେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ ନନ୍ଦନ মতে কা করে গল মো দুঃখী সংখ্যাড়ি তুহি থিলে ধন সিনা করে থান্তু অলি তুহি থিলে ধন সিনা করে থাকতু পারি তুহি
ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯେମିତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଚକ୍ର ମେଦିନୀ ଆଚ୍ଛା ହସ୍ତିନାପୁର ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଉ ଘରେ ରଖି ଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଦେଇ ଏଣେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସାନଦ ବିନୋଦ ଉପରେ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳ ଧରି ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କହିଲେ ରେ ନନ୍ଦନ ତୋ ଭାଇ ମାନେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତେ ଦେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଅଶ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁ ଏକାକି ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବି ନାହିଁ ଅଶ୍ବ ଭାଗ କରି ନେବୁ ଚାଲିଯିବୁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲା ଯେ କି ବିଦ୍ୟାବନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତୀ ଏଣେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୁମର ଏଣେ ପରାଙ୍ଗମ ଥିବ ତାକୁ ବିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ତଟେ ଭେଟେବୁ ତାରି ସହିତ ବିଭାଘର ସାରି ମାଳିକାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଚୋରାପିତି କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଏଣେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ତୁ ହେବୁ ଚତୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପରାଙ୍ଗମ ଏକ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣ ରୂପ ଆଉ ଧନୁର୍ବାଣରେ ପରାକ୍ରମ ହେବୁ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଣେ ତୁ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବୁ କୃପା କରୁଛି तो स्त्री को नहीं गले अपना राज्य रे मोर दिन दिन करी 16 दिन पूजा देबो हां पुष्करणी तटे भेट होइचंदी अच्छा एठी कालिदासंकर कलम हां शशिमेरा काव्य अच्छा नारी पचारी थिला कहिला जेतबेले तुमे जदी चतुर्विद्यार परंगम हेबो ताहाले तुम सहित तुम बाहागर करिबी हां हां सेठी नारी आज्ञा प्रश्न करिथिला आज्ञा आज के अभिनवदन अच्छा अच्छा विद्यावंती नारी हां प्रश्न कला देखाइथिला एक आज्ञा कालिदास कहिथिले दुई हां तुमे एक कोन देखौछ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति हां पुनी नारी देखाइथिला तीन हां ओ तीन कोन देखौछ हेउछि 17 रजतम हां तीन कोन करिवो देखि परछ चारि हां ये होची चारि जुग अच्छा जे की सत्य त्रेता द्वापर कली हां चारि वेद रुक श्याम चतुर अथर्व अच्छा अच्छा चतुर्विद्या आरंभ परांगम हां हां पुनी देखेला आज्ञा ब्रह्म चापड़ा आज्ञा जे की विद्यावंती हां ए ब्रह्म चापड़ा देखाउछ काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य अच्छा अच्छा पृथ्वी आप तेज वायु आकाश हां पंचभूत पंच प्राण पंच इंद्रिय रे मानव गठन हां देखि परुछ मोर दुई हस्त हां ये होची नौटी रंध्र अच्छा अच्छा ये पांच कोन देखाउछ हां ए नौर भावार्थटा मु बुझी पालिनी कुमार अच्छा कहि देला से नौर भावार्थ होची हां मनुष्य नौटा रंध्र आसे नौटा रंध्र चली जीवो हां माया संसार पड़ी छ नारी जीव परित्राण हेबो गले परम ब्रह्म को चिंतन करो हां हां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा अच्छा आसिला अंतुडी चली जीवो जोई हां ए नौटी रंध्र माया संसार पड़ी छु अच्छा किंतु गोटे रंध्र खोजिबा को पाउछु हां हां किंतु पाई पारु नै सेला निराकार हां रूप रे खजार नै शून्य रे शून्य से महाशून्य अच्छा शून्य रु हला बिंदु बिंदु रु हला ठुलो ठुलो रहला ब्रह्म हां हां से ब्रह्मटा को मुनि ऋषि माने कल्प कल्प तपस्या करि मत दर्शन करि पारु नहांती बोली हां निजे नर रूप रे जन्म ग्रहण कले मर्यादा पुरुष हां छाड़ राज कार्य कर पितृ कार्य अच्छा अच्छा तेनु करी हां पितृ कार्य करिबा पई मु सुपुत्र जन्म होइचे मो नाम हला अभिनवदन हां तुम बापा मध्य परीक्षा कले मोताकू हां से परीक्षार फलटा देखाइबी अच्छा अच्छा नारी आगे आनंद होई गेला ताहाले मु वरण माळ देउची तुमंगु मो पितांगु कोई मो गृह मध्य रे तुम सहित मु बाहागर करबी हां एने मालिकार गृह मध्य रे किछि दिन अभिनवदन रहिला अच्छा सेठी आगे रात्र मध्य रे चोरापिति करिवा पई गला बेले राजा जेतेले जानि देला हां कहिला ना आलो कन्या हां तू परा कहितलु तोर इच्छा रे विवाहर करिवा पई हां किंतु ए युवक के रति चोर होई आसुची हां कहला ना बाबा हां मु यहा चाहुतली हां तुमरो बिना अनुमति मु बाहागर काहे की करछि जानिछ अच्छा अच्छा मन स्थिर करछि ये चतुर्विद्यार परंगम हां मु तुमको कहितली ना बाबा हां जो पुत्र चतुर्विद्यार परंगम थिबो ता से तुम बाहागर करिबी हां आनंद होई गेले कनक वेदी निर्माण कले हां तिथिवार लग्न को बाहर करी अच्छा अच्छा कुलगुरु पंडित को डकाई आनी हां अभिनवदन सहित विद्यावंतीर बाहागर कले समान विद्याधर राजा
ପଶିଲେ ଶରଣ ହଁ ଦଶା ସକ୍ଷମା କରରେ ଅଭିନ ମଦନ ଘରେ ଜଳଟେକି କହିଦେଲେ ଆଜି ଠାରୁ ତୁମକୁ କଲି କନ୍ୟାଦାନ କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଝିଅ ଦାନ ଗୋଦାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ସାରି ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ହଁ ଏଣେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ରାଜା ହେଲା ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ବଡ ଭାଇ ଥାଉ ତ ସାନ ଭାଇ କେବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଧିପତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅଭିନ ମଦନ କହିଲା ବାବା ହଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରୁ ବଡ ଭାଇ ହେଲା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ପୁଅଟା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କଣ ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ନାହିଁ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଭାଗ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମରୁ 3 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ସାନଦ ବିନୋଦ ଅଭିନ ମଦନ ହଁ କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜାଗଣକୁ ପାଳନ କରିବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି ଆହା ସୁପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 2 ଭାଇଙ୍କୁ ହଁ ଏଣେ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଭାଇ ସମର୍ଥନ ହେଲେ ହଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାଟିଏ ଦେଲେ ଏଣେ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନ ମଦନର ଯେ କି ପଦ୍ମବତୀ ରାଣୀ ଯେ କି ବିଦ୍ୟାବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛି ହଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଜେଜେବାପା ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଦେଲେ ହଁ ପୁଣି ସେ ପୁଅଟା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତିମ ପାଲା ଇଏ ଥିଲା 15 ନମ୍ବର ପାଲା ଅଭିନ ମଦନ ହଁ ସେ ଅଭିନ ମଦନଙ୍କର ପୁଅ ହେବ ଅନ୍ତିମ ପାଲା ଭ୍ରମରବର ମାଣିକେଶ୍ୱର ରାଜା ସରାନ୍ତନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହିପରି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆମର ଯେ କି କାଳିଆ ସାରଙ୍କର କୋଳରେ ଖେଳୁଛି ପୋତା ସେ ସୁପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଯେ କି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କୁଳବଧୂ ଏବଂ ଧର୍ମର ପିତା ଧର୍ମର ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ହରି ବୋଲ।